विजय आवाहमान कालू उत्कल नग्रे लोकमान्य नरेंद्र सूर्यकांत नामे विजय पताका। हाँ महाराज। देखो महामंत्री कोण अनुकोणे प्रफुस्फुटित बसी आछे आनंद हबार। हाँ महाराज। महामंत्री विजय महाराज ताहले जीवा में राज्य भ्रमणास्ते ठीक अच्छे महाराज। महामंत्री विजय महाराज एबे आमे राज्य समस्त प्रजा बोली आनंद रे करिवा ठीक अच्छे महाराज। विज्ञ प्राज्ञ उत्कल नरेश विज्ञ सूर्यकांत सरा घरे राज्य हटना उत्कल नूर्पमंडना सूर्यकांत नूर्परायण महामंत्री विजय महाराज प्रभुत्व विस्तारे नहीं के सम प्रजाकुल हिते मु भाग्यवान प्रभुत्व विस्तारे नहीं के सम प्रजाकुल हिते मु भाग्यवान प्रजाकुले पाए नीति पूजा उड़ुची किराती ध्वजा कीर्ति स्तंभ करी स्थापना उत्कल नूर्पमंडना सूर्यकांत नूर्परायण महाराज मु जहा कहूँ स्पष्ट भाव बुझीपार तो महामंत्री निश्चय महाराज मोर वचन कर श्रवण उत्कल राज पर जजन शिक्षार विकासे दियंतु ध्यान सत्य पथरे कर गमन अनित्य संसारे नहीं किछि प्रेमी पयर पूजी विद्याधर करे रचना उत्कल नूर्पमंडना सूर्यकांत नूर्परायण महामंत्री विजय महाराज आवाहमान कालू राज्यर समस्त प्रजावासी बृंदे प्रफुस्फुटित बसी आसे आनंद निश्चय महाराज किंतु महामंत्री किंतु पुणी कौन महाराज सबु आनंद उन्मोदना भितरे निरानंद आत्मा को करुछि व्यतीत महामंत्री करुछि व्यतीत महाराज हाँ महामंत्री
श्रवण कराए विजय मोरा दुख का हानि शोक सागरे भसाइला मोहराज चराणी महामंत्री विजय মহারাজ भांगी जाए मंत्री विजय मोरा सुना संसार सावत जननी जातना भोगु छंती कुमार महामंत्री মহারাজ आली आली राजा दुलाली केते सहिब दुख ता दुखरे होइण दुखी केते पांदे प्रदीप महामंत्री विजय মহারাজ मो ज्येष्ठ राणी चंद्रकांती मरीगला परे মহারাজ ए राज्य प्रसाद हुए तो से महामंत्री हुए নিরাশ অল্প দিনে ঘুঞ্চি জীব সন্তাপ প্রদীপ কুমার তব উড়াইবনে তো প্রদীপ কুমার তব উড়াইবনে তো ताहले जहाँ कहू तो प्रदीप पुअर कथा निराट सत्य जे महामंत्री মহারাজ कहंतु महामंत्री মই আসিনগ্রে দিন হে বসহি অধীশ্বর ईश्वर যশ গৌরব কীর্তি নিশ্চয় হেব তোমার মন গ্লানি নোহানুর্প মন গ্লানি নোহানুর্প গীতে বিদ্যাধর ভাষ উড়াইবনে তো প্রদীপ কুমার তব উড়াইবনে তো মহারাজ महामंत्री एते सुंदर वाक्य कही मते आनंदित करिछ महामंत्री
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଦୁଃଖ ବରା ହୁଅନ୍ତିନି ମହାରାଜ। ଏମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇ ଧନ୍ୟ ହେଲି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ତୁମ ଭଳି ସୁବଚାର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାରାଜ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ରାଜପ୍ରାସାଦ ସେନାପତି କାରଣରୁ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀହୀନ। ମହାରାଜ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ନଟବର ସାଥିରେ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ଯୁବକ ରହିଛି। ମହାରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ତାହେଲେ ନଟବର ଡକାଅ ସନ୍ନିଧେ ମୋହର। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ, ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ। ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ଜୟ ହଉ। ନଟବର ମହାରାଜ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ତୁମ ସାଥିରେ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ଯୁବକ ଅଛି ବୋଲି। ମୋ ସାଥିରେ ଘନିଷ୍ଠ ଯୁବକ? ହଁ ମହାରାଜ, ମୋ ସାଥିରେ ଅଛି ଜଣେ ଯୁବକ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନଟବର। ମହାରାଜ କିହେ ସେ ଯୁବକ, ତାକୁ ଡକାଅ ସନ୍ନିଧେ ମୋହର। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ କରୁଛି। ଆରେ ବାବା ଶିବୁ, ଆରେ ବାବା ଶିବୁ, ଶୀଘ୍ର ଆରେ ବାବା, ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଆ ରେ ବାବା, ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଆ ରାଜ ଦରବାରକୁ। ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜଭୋଗ ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ମହାରାଜ, ଏ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଅନାଥ କୁ ଏ ସମ୍ଭା ମଣ୍ଡପକୁ ଡାକିବାର କାରଣ କ'ଣ ମହାରାଜ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କି ସହଯୋଗ କରିବି? ଯୁବକ, ସେବା ନୁହେଁ କି ଆଦେଶ ନୁହେଁ ଯୁବକ। ଆଦେଶ ନୁହଁ? 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ସେନାପତି ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯୁବକ, ହଁ ମହାରାଜ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ହେବ ଏ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି। ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି? ସେନାପତି ଶ୍ରୀନାୟକ ରଣଜିତ ବଲିଆର ନାମ ରୂପେ ହୋଇବ ବିଖ୍ୟାତ। ପୁଣି ମୋ ନାଁ ରଣଜିତ ବଲିଆର? ହଁ ଯୁବକ। ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ? ଆଜିଠାରୁ ଏ ଉତ୍କଳ ନଗରକୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମ ପାଖରେ ରହିଲା। ସତେକି ମହାରାଜ? ହଁ ରଣଜିତ ବଲିଆର। ତେଣୁ ରାଣୀ, ହେ ରାଣୀ ପ୍ରଭା,
ମହାରାଜ ଆପଣ ଡାକିବା ଅଭିପ୍ରାୟ? হে ରାଣୀ ପ୍ରଭା, ହଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ରାଜ୍ୟପ୍ରସାଦରେ ସେନାପତି ନାହାନ୍ତି। ହଁ ତ ତେଣୁ ଏ ଯୁବକକୁ ମୁଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସତରେ ମହାରାଜ? ତେଣୁ ଏ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କେମିତି ନ ମାନିବି ଯେ। ହଁ ପ୍ରଭା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ଠିକ ଅଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ, ମହାରାଜ ଆମେ ଯିବା ରାଜଭବନ। ଏବେ ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ। ଭଣଜା ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ମହି ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟାକୁ। ଭଣଜା ଅନାଥରୁ ମୋତେ ସଜେଇ ଦେଇଛ ଆଜି ଏ ଉତ୍କଳ ନଗରର ସେନାପତି। ଭଣଜା ଭଣଜା ହଁ ମାମୁ, ତମେ ବୁଝି ପାରିବନି ଭଣଜା ଏଇ ତମ ମାମୁର କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ। କୂଟ ଚକ୍ର? ହଁ ଭଣଜା, କି କୂଟ ଚକ୍ର? ଆଜି କି 25 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। 25 ବର୍ଷ ତଳର କଥା? ହଁ ଭଣଜା, ହଁ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏଇ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ବୁଲିକି ଛୋଟ ଥିଲା ବେଲେ ଯୋଉ ଅଇଠା ଖଲିଟା ଚାଟୁଥିଲ, ହଁ ମାମୁ। ଆଉ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ବୋଲିକି ମାଗୁଥିଲ, ହଁ। ସେତେବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ହୋଇଗଲା ତ ଭଣଜା। ଭଣଜା ହଁ ମାମୁ। ସେଇ ଦିନର କଥା କଣ ହେଇଛି ଭଣଜା? କଣ ହେଇଛି ମାମୁ? ଏଇ ମାନେ ହିଁ ତମ ମା ବାପାକୁ ଏଇ ରାଜା ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇ ପୁରା ଛାରକାର କରିଦେଇଥିଲା। ମୋ ବାବା ମାକୁ ଏ ରାଜା ମାରି ଦେଇଥିଲା? ହଁ, ତମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ କି ମାମୁ? ତମ ବାବା ପାଗଳ ବୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ପାଗଳ ହେଇନି ଭଣଜା, ପାଗଳ ମୁଁ ହେଇନି, କେବଳ ଜଗି ରଖିକି ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି। କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ଏବେ ବଞ୍ଚିଛି ଭଣଜା। ମୋରି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛ? ହଁ ଭଣଜା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ମୋ ଭଣଜାକୁ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ପୁଣି ରାଜା କରିବ ଏବେ ବୋଧେ? ତ ସେନାପତି ହେଇଛ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କରିକି ରହିବି। ମାମୁ, ଭଣଜା ପିଲାଦି ଦିନରୁ ମୋତେ ମୋ ବାପା ମାର ପରିଚୟ ତମେ ଦେଇନଥିଲ, ହଁ ଭଣଜା, ଆଜି କହୁଛ ପୁଣି ରାଜା ମାରି ଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଭଣଜା। କେମିତି ମାରିଛି ମାମୁ? କେମିତି ମାରିଛି ଭଣଜା? ହଁ। ସେଇ କୋଠାଘରରେ ନେଇ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଠରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ପୁରା ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଲା ଭଣଜା। ଭଣଜା, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ଭଣଜା। ଓ ବାବା ମାକୁ ମାରି ଦେଇଛି? ଭଣଜା, ଆରେ ହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନଥିଲ ମାମୁ? ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲି ଭଣଜା, ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲ? ସେଇ ସୁଯୋଗଟା ଆଜି ଆସି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲି ଭଣଜା। ମାମୁ, ଭଣଜା ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସୁଖ ଦିନରେ ପୁଣି ଦୁଃଖଟାକୁ କହିଦେଇଛ। ନିଶ୍ଚୟ ଭଣଜା। ଏଣୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ କାଳିଶଙ୍କରକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଭଣଜା। ଆଉ ଯିଏ ମୋ ବାପା ମାକୁ ମାରିଛି ତାକୁ ମୁଁ
ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଣଜା, ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ଶତ୍ରୁ। ସେଇ ଶତ୍ରୁକୁ ପୁରା ଦମନ କରିଦେବା ଭଣଜା। ଠିକ ଅଛି ମା, ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଣଜା। अरे बाबा काली शंकर एटी उपस्थित हुआ रे बाबा। प्रवाह पावित स्थले घरे बलम्बित भुजंग तुंग मालिकम डमड्ड निनाद चकार चुंड तंड तुन तुन शिवम शिव दिव्य कुंडल हार मुज्ज्वल मुक्त कोज्ज्वल लोलितम गाढ़ कुंतल नेत्र मुज्ज्वल चंद्र शीतल भासितम हस्त निर्मल दंड त्रिशूल भाले कोमल भालितम हे शिवापति पार्वती पति त्राहि मम भवसागर। महामान्य सेनापति रणजित बलियारंकर जय हो। हे बंधु कालीशंकर शुण, आज मते विपद पड़ी माने मो बापा मां को ये राजा सूर्यकांत मारी देछि बोली ये मामुटा कहूछि। विराट सत्य बंधु, निराट सत्य जीवन थिबा पर्यंत मो तुमको ए उत्कल राज्यर राजा रूप रे देखिबा को चाहे। राजा राजा तो हेबी निश्चय। सभा मंडप रे विजय जे करे वज्रबाहु काली शंकर बळे न पारिले कळे कौशल षड़यंत्र रे मु धुरंधर बळे न पारिले कळे कौशल षड़यंत्र रे मु धुरंधर। चम सम दिशे दाबदर न पसंदी शत्रु देखी मो पराक्रम। काल चम सम दिशे दाबदर न पसंदी शत्रु देखी पराक्रम बळे न पारिले कळे कौशल षड़यंत्र रे मु धुरंधर। महामान्य बंधु रणजित बलियार। हाँ बंधु, आमकु करिबाकु हेबो चक्रव्यूह। चक्रव्यूह षड़यंत्र कूट चक्रांत उपयुक्त उपयुक्त प्रस्ताव कालीशंकर। जीवन नाटकर प्रथम पहाड़ निश्चय। आओ
রাজার সোনার সংসারটাকে সমূলে বিনাশ করে দেবে। রাজ্য বন্ধু, রাজ্য সিংহাসন হব মোরে, প্রজা মোর পয়ন সে বিবরে। କରିଲେ କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଇଏ ରାଜ ହେବି ନାୟକ, ପରଖିବ ମୋ କୌଶଳ ମୂଳ ରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ରାଜା ରାଜ ଥିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସାଗରେ, ରାଜ ରାଜ ସିଂହାସନ ହବ ମୋରରେ। কুটমন্তর ভাঙ্গি দেবী সুনা সংসার, ନିଶ୍ଚୟ অল্প দিনে এ রাজ্যরে হেবি মুই অধীশ্বর। ଅଧୀଶ୍ୱର বিদ্যা বলে পুরিব মানসরে, রাজ 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 সিংহাসন হব মোরে। বন্ধু কালীশঙ্কর, କୁହନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ। বুড়া রাজাটাকে কলবল করে মারি দেবে। ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଏ ଉତ୍କଳ ନଗରରେ ରାଜା ହେବ ତମ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ରଣଜିତ ବଳିଆର ସିଂ। ବନ୍ଧୁ କାଳୀଶଙ୍କର, କୁହନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ। ଏଥର ଯିବ ମନ୍ତ୍ରଣା କକ୍ଷକୁ, ସେଠାରେ ଯାଇ ବିଚାର କରିବ କେମିତିର ରାଜାର ସୁନାର ସଂସାରଟାକୁ ଛିନଭିନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଭଣଜା। ଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ। घंटा घंटी देली पूरा दही के मोई आरु मोई के पूरा पेन आरु पेन ने पूरा घी बाहर बा घी घी सेटा एबे मु पूरा बसी की टिके देखिनी है अनुभव ता ताहेले ठीक अछि रे बाबा मु भी एमान को पछे पछे जाए।